السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في حصة جديدة من projet 2 séquence 1 2. Donc c'est un lieu exceptionnel، يعني مكان مميز. هذا مكان مميز أو هو مكان مميز. séquence 1 nous allons au musée. إذا نبدأ على بركة الله. la page 33. nous allons au musée. إذا نحن ذاهبون إلى المتحف. j'observe، je dis puis j'écris. أشاهد، أقول ثم أكتب. premièrement j'observe puis je dis comment s'appelle ce musée. إذا أشاهد الصور اللي لهنا ثم أقول ما اسم المتحف. إذا هنا عندنا الأمير عبد القادر، عندنا ان بانو مكتوب فيه اسم المتحف، عندنا هنا دي ستاتيو لي كومباتون المجاهدين، عندنا هنا الشهيدة حسيبة بومبالي، وعندنا هنا الجنود في وقت الاستعمار. إذن اسم المتحف هو المتحف الوطني للمجاهد، en français Musée national du Moujahid. إذن نكتب le nom du musée. Le musée s'appelle Musée national du Moujahid. Deuxièmement, j'entoure les réponses correctes. إذن أحيط بالإجابات الصحيحة. Dans le musée، يعني في المتحف، je trouve أجد des gravures, des jouets, des tableaux et des statues. les gravures هي النقوش، les jouets هي الألعاب، les tableaux هي الألواح، و les statues هي التماثيل. إذن في المتحف نجد les gravures، نجد des tableaux، وكذلك les statues، ولا نجد الألعاب. troisièmement je colorie les cases. إذن ألون الخانات، يعني الخانات هذه الموجودة في كل صورة. envers les tableaux، إذن بالأخضر ألون بالأخضر الألواح. orange يعني برتقالي، بلون برتقالي لي فوتو الصور. en bleu بالأزرق ألون بالأزرق le panneau، يعني اللافتة المكتوبة فيها اسم أو عنوان اسم المتحف. et en rose بالوردي، باللون الوردي ألون التماثيل. إذا عندنا أول حاجة هنا الأمير عبد القادر، c'est un tableau، ça paraît un tableau. إذا التابلو لونه بالأخضر، نلون envers les tableaux. إذا تابلو بالأخضر نلونه بالأخضر. ثم هنا le panneau en bleu، c'est un panneau. donc en bleu le panneau لونه بالأزرق نكتب panneau. عندنا هنا les statues، des statues لونه en rose، les statues يعني التماثيل باللون الوردي نلونها بالوردي ونكتب ستاتيو. ثم باللون البرتقالي لي فوتو، عندنا هنا لا فوتو تاع حسيبة بومبالي الشهيدة، وعندنا هنا لي فوتو تاع المجاهدين في وقت الاستعمار باللون البرتقالي. نروح الآن لباج 34. نروح لباج 34. إذا هنا je découvre les mots. إذا أكتشف الكلمات. أولا je complète le texte pour décrire le dessin. إذا أكمل النص بوصف هذا الرسم. donc on va continuer نكمل le texte هنا. bien je complète le texte يعني أكمل النص. أنا la voiture bleue tourne à droite. Voici la voiture bleue qui va tourner à sa droite. Puis Anna, le bus rouge tourne à gauche. Anna, le bus, il va tourner à sa gauche. Yani la gauche تاعو.
اليسار، وهذه راح تدور لليمين تاعها. ثم le bus orange continue tout droit. إذا هنا الباص اللون البرتقالي يتجه في الاتجاه مباشرة. ثم la voiture verte s'arrête devant le feu rouge et non pas le vert. Donc voici la voiture verte واقفة أمام هنا اللون الأحمر أو إشارة المرور الحمراء. Le père et son fils traversent en pluriel traversent la route. إذا الأب وابنه هنا يقطعان الطريق. ثم la mère et sa fille marchent sur le trottoir. إذا الأم وابنتها يمشيان فوق الرصيف. نكمل. deuxièmement je réponds à la question. إذا أجيب على السؤال. Oui le petit oiseau. أين العصفور الصغير. J'utilise les indicateurs de lieu. إذا ونستخدم مؤشرات المكان. Premièrement, l'oiseau est entre deux planches. Voici le petit oiseau. أنا أختصر أكتب فقط l'oiseau et normalement le petit oiseau. Donc l'oiseau est entre deux planches. Voici le petit oiseau entre les deux planches. Deuxièmement, l'oiseau est à la gauche du cube. Voici le petit oiseau, il est à la gauche du cube. يعني على الجهة اليسرى. Troisièmement, l'oiseau est à la droite du cube. إذا هنا الوازو يعني الطير الصغير هو على الجهة اليمنى للمكعب. L'oiseau est devant le cube. Quatrièmement, إذا هنا العصفور بجانب أو أمام المكعب. L'oiseau, cinquièmement, l'oiseau est derrière le cube. إذا هنا العصفور وراء الكوب. إذا وراء المكعب. الطير الصغير أو العصفور الصغير وراء المكعب. أنا كتبت l'oiseau ثم اكتبوا le petit oiseau. Sixièmement, l'oiseau est sur le cube. إذا هنا العصفور الصغير هو فوق المكعب. L'oiseau est sur le cube. Donc l'oiseau فوق المكعب. Septièmement, l'oiseau est sous la table. إذا العصفور أو الطير تحت الطاولة. ثم اكتبوا le petit oiseau. Le petit oiseau, à chaque fois que le petit oiseau est entre deux branches. Le petit oiseau est à la gauche du cube. Le petit oiseau est à la droite du cube. Le petit oiseau est devant le cube. Le petit oiseau est derrière le cube. Et le petit oiseau est sur le cube. Le petit oiseau est sous la table. أنا اختصرت كتب directement l'oiseau لأن المكان صغير هنا. D'accord. Donc هكذا تلاميذي الأعزاء نكون قد أنهينا les deux pages 33 et 34 من cahier d'activité français de 5e année. J'espère أنكم فهمتوا هذه التمارينات. إلى الملتقى. أقول لكم سلام.